Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum fi qanati. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. تمنى تكونوا بخير وعلى خير. Donc aujourd'hui, je vais faire une بسبوسة à la crème vanille. المهم اليوم بغيت ندير واحد البسبوسة بالكريمة ديال لا فاني. نتمنى تعجبكم. J'espère qu'elle vous plaira. Inch'Allah. Donc on va commencer les ingrédients. Il nous faut 2 verres à thé de semoule moyenne. المهم جوج كيسان ديال السميدة رقيقة، un verre d'huile، كاس ديال الزيت، un verre de noix de coco، كاس ديال الكوك، un verre de sucre، كاس ديال السكر، 2 œufs، جوج بيضات، واحد دانون مسوس، un دانون nature، un sucre vanille، une levure chimique et un zeste d'un demi citron. كما قلت لكم واحد الفاني، واحد خمارة، واحد النص ديال القشور ديال الحامضة. وهادوما ديال البسبوسة. Donc pour notre بسبوسة il nous faudra une crème. Voilà un genre de crème pâtissière. غندير واحد الكريمة. المهم الكريمة il nous faudra 2 verres à thé de lait، جوج كيسان ديال الحليب، جوج فرماجات كيري، un sachet de levure un sachet de sucre vanille، 3 grandes cuillères à soupe de maïzena، 50 g de sucre en poudre. كيما قلت لكم جوج كيسان ديال الحليب، واحد جوج فرماجات كيري، واحد فاني، 3 معالق كبار ديال المايزينا، و50 غرام ديال السكر سنيدة. Donc là on va commencer pour que notre crème se refroidisse. المهم غنبداو بالكريمه باش تبرد لينا. كيما كتشوفوا جوج كيسان ديال الحليب، donc 2 verres de lait. On va rajouter au fur et à mesure les ingrédients. المهم غنديروا المقادير كيما قلت لكم، جوج فرماجات، واحد الفاني، 3 معالق ديال مايزينا، 50 غرام ديال السكر. المهم 50 غرام ديال السكر، بحال هكاك 4 المعالق كبار ديال السكر ديال سنيده. Donc 50 grammes, c'est équivalent à 3 grandes cuillères à soupe de sucre en poudre. Donc là, on mélange le tout et on va le mettre au feu, à feu doux. المهم خلطت كلشي دابا وغادي نديرهم في باش تسخن لينا هاد الكريمه، باش نحطوه في العافيه. Voilà, comme je vous ai dit, à feu doux. نبقاو نحركوها، donc il faut toujours mélanger. نبقاو تحركوها حتى تعقد لينا هاد la crème. Donc petit à petit la crème va s'épaissir. Voilà, on n'arrête pas de remuer. Voilà, au bout de quelques minutes, voilà notre crème qui est prête. المهم شويه وكتعقد لينا هاد الكريمه. المهم هنا غادي نديرو لاباط ديالنا ديال البسبوسه كما كتشوفوا في الفيديو. Donc voilà, vous mettez tous les ingrédients à part la noix de coco et la semoule, on la mettra à la fin avec la levure chimique. المهم خلط البيض، السكر، الفاني، البيض. Voilà. Donc là on rajoute notre noix de coco, le zeste d'un demi-citron, la levure chimique et la semoule. المهم كيما شفتوا في الاخر درت السميده والكوك وهداك الحامض، القشور ديال الحامض، وخلطتهم مزيان. Donc voilà. Donc là on va beurrer un plat. غادي نديرو غير النص، donc on va mettre que la moitié, on va bien l'étaler. غنديرو غير النص ديال البسبوسه ديالنا، المهم ديال لاباط. غنديرو عليها الكريمه، donc on rajoute la crème dessus et puis on remet la moitié de la pâte semoule dessus. بعد مني نديرو الكريمه غادي نديرو داكشي اللي بقى لينا ديال لاباط ديال السميده.
المهم غادي نديروها في الفران à 200 degrés pendant 30 minutes 200 درجة 30 دقيقة. Donc là on va commencer notre sirop. خصنا نديرو السيرو ديالنا. خصنا 2 كيسان ديال السكر في كاس ديال الماء وشويه د الحامض. Donc il nous voilà 2 verres à thé de sucre en poudre avec 1 verre à thé d'eau et une petite rondelle de citron. Voilà, notre sirop est prêt. Voilà, notre بسبوسة est cuite. المهم البسبوسة ديالنا راها طابت. Voilà, غادي نفلحها. Donc je vais couper pour mettre mon sirop dessus. غادي نقطعها باش ندير لها السيرو. هي راه سخونة والسيرو راه بارد. Donc on coupe pour mettre notre sirop. Bsboussa, elle est encore chaude et le sirop il est froid. Toujours c'est l'inverse. Voilà, on va mettre notre sirop. نديرو السيرو غنديرو غير النص نخليوها تشرب شويه ونعاود نديرو النص الاخر. Donc je vais mettre la moitié de mon sirop. Voilà, à peu près on laissera 5 minutes le temps que le sirop voilà rentre bien dans la pâte. المهم غنديرو غير النص ديال السيرو نستناو واحد 5 دقائق ونعاودو نديرو عاوتاني السيرو اللي بقى لينا. Donc au bout de 5 minutes on remet le sirop qui reste. C'est vraiment un gâteau délicieux pour les gens qui aiment bien le بسبوسة. Ça change de la بسبوسة normale, la nature. المهم البسبوسة زوينة بهاد الكريمة كتجي بنينة. دونك هنا غادي نزوق انا بالكوك باش نقول بما راه الكوك فيها لداخل. Donc c'est un rappel comme quoi il y a la noix de coco dedans. Donc si vous voulez vous en mettez, vous voulez pas vous en mettez pas. المهم لا بغيتو ديروا الكوك ديروا، ما بغيتوش ديروا ما ديروش، اختيار لكم. Voilà, là on va la laisser refroidir. المهم غادي نخليوها هنا تتبرد pardon. Donc on va la laisser refroidir. Voilà, ma بسبوسة refroidie. المهم البسبوسة ديالي هي دابا بردات. غادي نقطع لكم واحد طريف. Je vais couper un morceau. Moi j'ai préparé mon café. المهم وجدت القهوة ديالي. Voilà notre بسبوسة. المهم نتمنى تعجبكم، راه زوينة كتجي زوينة. Donc franchement بسبوسة est vraiment très très bonne. J'ai préparé un café. Voilà, café ou thé, ce que vous voulez. غادي نوريكم لداخل كيفاش جات هاد المورسو هذا. Donc je vais vous montrer voilà comment c'est vraiment fondant. المهم زوينة كتذوب في الفم. راه كتجي زوينة، غير جربوها. Essayez là les filles, c'est franchement c'est très très bon. Voilà, avec cette crème vanille délicieuse. المهم نتمنى تعجبكم. J'espère qu'elle vous plaira. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À une prochaine recette, Inch'Allah.